I'm starting the class. Okay. So students, what is the name of the chapter today? We are going to discuss about food and okay. So dear students, yes, we are going to start the first class of our science. So the name of the chapter is food and nutrition. Okay. Name of the chapter is food and nutrition. So students, what do you mean by food? Okay. Food is our basic need. Okay. So আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? খাদ্য খাব লাগিব, হয়নে? So students, can you tell me why we need to eat food? Why we need to eat food? Yes, because yes, food to লাগিব. yes. That means food provides us energy to survive, to do work. Okay, is it right? Yes, sir. Food provides us immunity. Okay, we not only eat food to get energy to do work. Okay, food also provides us immunity. Yes, food also grows our immunity to fight against the disease. Okay, so students, so can you again tell me why do we need food? Why do we need to eat food? Why do we need to eat food? Yes, you can take your mic and you can tell me why do we need food? Because Sir, to grow. yes, to We grow. need food to healthy and grow. Yes, exactly. We need food to grow and be healthy. Yes. And food provide us energy to do various work. Okay. So what food provide us? Food provide us energy. Yes. We eat food to grow. Why? We eat food to grow and stay healthy. Yes, Susan, isn't it? তোমালোকে দেখি পাইছনে? Is it visible? Is it visible clearly? Students, my handwritings sir. are yes, my handwritings are visible or not? Yes, sir. Very good, thank you. Yes, Okay. sir. So yes, no need to write. I'm just writing to you can read this. You can read this. Only you can read this. Food provides us energy, and we need food to grow and stay healthy. Okay. Now, students, can you tell me what are the three main food? Can you tell me, students, what are the three main food? Students, what are the Sir, not carbohydrate. Yes, students, wait. First, wait. So, students, nowadays it is striking the whole world by a Carbohydrate. very dangerous virus. Yes, it is known. You know that this is called coronavirus. Yes. Yes. Nowadays, the whole world is serving from this what coronavirus. গোটেই world খনক কি কৰিছে? গোটেই coronavirus বিলাকে কি কৰিছে? অলপ তাত আহি গৈছে হয়নে? আৰু তোমালোকে যে সুধিছিলা কৰোনা ভাইৰাছে কি কৰে? আমাৰ গোটেই দেহটো কি কৰে? প্ৰথমতে সিহঁতে আমাৰ লাংছত এটেক কৰে হয়নে? তাৰপিছত আমাৰ গোটেই বডিটো কি হয়? আমাৰ ভাইৰাছৰ লগত আমাৰ বডিটো কি কৰিবৰ কাৰণে? ফাইট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বডিত কি লাগিব কোৱাচোন? ইমিউন সিস্টেম লাগিব হয়নে? We need to be very good immune system to fight against corona. Okay, so we have to eat very good food. Students, we have to eat very good food. Good food means healthy food. I'm not only saying that all the food to eat. Okay, now students, tell me what are the three main meals we eat in each day? What are the three main meals? Carbohydrates. No Carbohydrate, protein. No carbohydrates, protein, vitamins and minerals. Yes, students, you first tell me what are the three basic meals? What are the three basic meals? I'm the basic meal.
What are the 3 main meals? So, main meal. What are the 3 meals? Have you eaten breakfast? What do we eat in the morning? What do we eat Sir, in the breakfast. morning? Yes. Breakfast. Yes. We eat breakfast in the morning. Yes. So breakfast is very much important. This is the meal that is eaten in between the 2 main meals. Yes. So those people who doesn't eat breakfast, they will be affected from various diseases. So যোনবিলাক মানুহে breakfast নাখায় ৰাতিপুৱা so সেই মানুহবিলাকৰ কি হ'ব বহুত বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি বেমাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে so always eat your breakfast. Next কি হয় what is the next meal that we take in the evening? Lunch. Okay, so it is eaten in the evening. Okay, students, have you eaten your breakfast? Have you eaten your lunch? তোমালোকে lunch খালা নে এতিয়া? Have you eaten your lunch? Students, please respond me. I am asking something. You can take No, your sir. mic. Yes. No. No. Yes. No. No, sir. Yes. Yes. Exactly. No. Lunch is taken in between. কেইটা বজাত খোৱা তোমালোকে lunch কেইটা বজাত খোৱা? Lunch কেইটা বজাত খোৱা তোমালোকে? Sir, In the evening. 2:30. Okay. Yes. Exactly. Lunch is eaten in the evening. Okay. What is the meal that we eaten in the night? In the time of night? At night? Dinner, sir. Yes. Dinner. Dinner. Yes. Okay. Dinner. So these are the main meals that we eat in each day. Okay. So these three meals are very much important for our health. Okay. So যিবিলাক মানুহে ব্ৰেকফাষ্ট নাখায় সেই মানুহবিলাকৰ কি হ'ব পাৰে বহুত বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি বেমাৰ লাগিব পাৰে গেষ্ট্ৰিক হওক বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ ঠিক আছে so these 3 main meals are very much important for us. Okay. So okay, students, can you tell me what do you eat in the breakfast? Breakfast to তোমালোকে কি কি খোৱা? Yes? Sir, bread. Yes. Bread. Sir, Bread. Yes. Bread, fruits. Does you eat? roti, sir. Roti. Yes, very good. Have you not eat milk? Milk. You can also eat. You can also drink milk as your breakfast. Milk and butter. Milk, fruits. Yes, it is a combination of milk and fruit. Yes. Some people eat bread, fruits. Okay. So breakfast is very much important for our health. Okay. So next is that. Okay. Students, tell me. You need to be healthy to work. Yes. So আমি কি কৰিব লাগিব আমি যদি কাম কৰি থাকিব লাগে আমি যদি যিকোনো কাম কৰিব লগা হয় তো আমাৰ গাটো প্ৰথমতে আমাৰ হেলথটো কি কৰিব লাগিব healthy হ'ব লাগিব we need to be healthy to do work. Yes. Yes or not? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, we need to be healthy to do work. Yes. So, students, can you tell me how can we be healthy? How can we keep our health good? Yes. আমি আমাৰ শৰীৰটো আমি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আমি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ তোমালোকে মোক ক'ব পাৰিবনে how can we keep our health good? Students, please respond. Yes? No, nobody have the idea to stay healthy. Anubhav, you don't have any idea how to be healthy. Yes. So, are you listening me? Am I audible to you? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, then listen to me carefully. We need to do some work. That means we need to right amount of exercise. Okay. So to be healthy, আমি এটা healthy life যদি আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰো তেনেহলে আমাক কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব ভাল খানা খাব লাগিব we need to eat very good food. That means healthy food. Okay. So we need to eat healthy food in order to live a healthy life. Okay.
তো আমাৰ যদি শৰীৰটোৱে ভালদৰে কাম কৰিব লাগে তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব ভাল খানা খাব লাগিব নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট we need to do some exercise okay আমি অলপ এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগিব ডেইলি তোমালোকে কি কৰিব পাৰা you can play you can run to for some exercise okay so next কি কৰিব লাগিব আমি some exercise কৰিব লাগিব আমি দৈনিক যিবিলাক মানুহে এক্সাৰসাইজ কৰে খেলে এই মানুহবিলাকৰ হেলথ বহুত ভালে থাকে that means বুজি পাইছা না তোমালোকে are you listening me carefully are you listening me carefully Yes, sir. yeah Jianta are you Yes, listening sir. Yes, yes so আমি হেলদি থাকিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব in order to live a healthy life we need to eat our healthy food খাব লাগিব next আমি কি কৰিব লাগিব number 2 আমি কি কৰিব লাগিব we need to do some exercise got it next and rest so these three things are very much important to live a healthy life এটা আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে in order to live a healthy life we need to do some exercise yes we need to do some exercise yes and we need to eat some healthy food Sir, you write this. yes you can write this you need to sleep that means you need to take rest sleeping is very much important for our health yes daily that means in every night 6 to 7 hours sleeping is very much important for our health please mute your Bhandizita are you listening me Bhandizita mo khuni asa ne Bhandizita are you listening sir. yes very good Yes, sir. Bhandizita are you listening me Yes, sir. very good so listen to me carefully so আমি যদি ভাল এটা সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'ব লগিয়া হয় in order to live a good healthier life we need to do some exercise every day and we need to eat healthy food মানে ইয়াতে আহি যাব তোমাৰ I am healthy food বুলি ক'লে আহি যাব তোমালোকৰ balanced diet okay next আহিব sleeping okay and every night we need to eat 6 to 7 hour sleeping is very much important for our health আমাৰ হেলথৰ কাৰণে 6 to 7 hours important very হয় so যিবিলাক মানুহে ডেইলি মানে কম হয় সেইবিলাক মানুহৰ কি হয় যিবিলাক আমি যিবিলাক পঢ়িলে আমাৰ মাইন্ডত কি হয় আমাৰ স্মৃতি শক্তি মানে কি হয় যায় যিবিলাক মানুহে কমকে হয় সেইবিলাক মানুহৰ থিংকিং ক্যাপাসিটিটো কম হৈ যায় বুজি পাইছানে বা তোমাৰ বা স্মৃতি শক্তি আমি যিবিলাক পঢ়িলে আমাৰ যিবিলাক মনত থাকে বুজি পাইছানে সেইবিলাক আমি মানে আমাৰ যিখিনি চিন্তা কৰিব পৰা আমাৰ ক্যাপাসিটিটো নাইকিয়া হৈ যায় বুজি পাইছানে so sleeping is very much important for our health and healthy food okay so students healthy food means ki hoy I am not only saying that all the foods are good for our health yes we need to eat some balanced diet okay that means ami jitu paisu hetuke khai dibo na lagibo buji paisane we need to maintain a very good you know what balanced diet which is called balanced diet yes that means all the right kind of balanced diet means what do you mean by balanced diet ami balanced diet boli kole ki buji pam balanced diet means ki hoy the food that contains right amount of please mute your video mute all your not video mute your audio I'm not asking all the students to mute your audio okay only listen to me carefully so what I'm saying is that okay balanced diet so students balanced diet means a diet which contains all the right amount of food okay so we need carbohydrates we need proteins we need minerals we need vitamins all the right amount of you know what food that contains in the same diet is called balanced diet okay so we need to eat balanced diet that means it is not only to eat only those foods আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি balanced diet বুলি ক'লে আমি অকল এটা খাদ্যই খাই থাকিম বুজি পাইছা নহয় সো balanced diet বুলি ক'লে গুটেই বিলাক বস্তু সামৰি লয় বুজি পাইছা নে আমি ব্ৰেকফাষ্টত যিবিলাক খাইছো আৰু আমি লাঞ্চত বেলেগ খাইছো বা আৰু আমি ৰাতি বেলেগ খাইছো হয়নে সো
we need to eat balanced diet. We need to eat balanced diet. So we need to eat a balanced diet. বুজি পাইছা নাই? So exercise কৰিলে কি হয় আমাৰ? কি হয় আমাৰ? Can you tell me, students? Why do we need to exercise? Okay, Jianta, tell me, why do we need to exercise? Exercise আমি কিয় কৰিব লাগে? অনুভৱ কোৱাচোন, অনুভৱ কাশ্যপ, why do we need to exercise? Exercise আমি কিয় কৰিব লাগে কোৱা? To healthy and fit. Yes, to healthy and fit. And Harlina, you tell me, why do we need to exercise? Harlina, come on. Harlina, you tell me, why do we need to exercise? Harlina, tell me, don't be late. Harlina, don't be late. Next, Sagar, why do we need to exercise? Brandisita, can you tell me why do we need to exercise? To be healthy and fit. Yes, to be healthy and fit. Yes. Oh, next you tell me, Sagar, tell me, why do we need to exercise? Exercise means playing, running, all these things. Why do we need to do exercise? Healthy থাকিব গলে। Yes, healthy and fit. বুজি পাইছা নে? So maintaining all these things, our body is like also a science. Okay, our body is also like a science. Means our body is also like a science. So science means কি হয়? Science means কি হয়? It's a systematic knowledge, মানে systematic knowledge. That means our body to আমি কেনেদৰে ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিম? How do we maintain our body properly? Good. That is also a kind of science. বুজি পাইছা নহয়? So আমি কি কৰিব লাগিব? We need to take good oxygen. Yes. So those people who do exercise, they have the very good you know what, consumption of oxygen. So যোনবিলাক মানুহৰ very exercise কৰে, খেলে, সেইবিলাক মানুহৰ কি হয়? দেহত সিহঁতৰ ভালদৰে অক্সিজেন কি হয়? অক্সিজেন সাপ্লাই হয়। তোমালোকে শুনি আছা যে দিল্লীত বোলে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে কি হৈছে? অক্সিজেন মানুহবিলাকে নপোৱাৰ কাৰণে মৰি গৈছে। হয়নে? হয়নে নহয়? Yes. So oxygen is one of the main. Yes. Yes. Right. Yes, sir. Oxygen napale yes. Yes, sir. Oxygen napale মানুহে কি হ'ব? Breathings লব নোৱাৰিব, হয়নে? Breathings নহলে কি হ'ব? মানুহৰ গোটেই বস্তুবিলাক organs বিলাকে আমাৰ ভালদৰে কাম নকৰিব, হয়নে? Our organs will not do properly. Okay? That means what? So we need to play, we need to run, we need to do exercise. বুজি পাইছা নে? Are you getting it, my students? বুজি পাইছা নে? Yes, sir. Okay, very good, students. Okay. Sir, I understood. Yes, very good. So students, you now tell me, okay. Now students, I'm going to, okay, now one of the most important thing I'm going to tell you, that our immune system. What I'm writing in the board, can you tell me? Immune system. Immune system. Sir, immune system. Yes, immune system. What do you mean by immune system? Yes. What do you mean by immune system? What do you mean by immune system? Yes. What do you mean by immune system? Immune system মানে কব পাৰিবানে তোমালোকে? No, nobody could tell immune system. Yes. So immune system means the capacity of our body to fight against disease. বুজি পাইছানে? আমাৰ দেহটোৱে কি কৰে? আমাৰ দেহটোৰ লগত
বহুত কিবা কিবি ভাইৰাছ আহিব পাৰে বা কিবা বেলেগ বেলেগ বীজাণু আমাৰ গালৈ আহিব পাৰে নে নোৱাৰে? Yes or not? Yes, sir. Yes. The more and more diseases our body have to fight against the disease. মানে আমাৰ বডিটোৱে কি কৰিব লাগে? আমাৰ ডিজিজ বিলাকৰ লগত বহুত ফাইট কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক আছে? ঠিক আছে? আৰু সেই ফাইট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বডিটো কি লাগিব? এটা ষ্ট্ৰং ইমিউন সিস্টেম লাগিব। কি লাগিব? ষ্ট্ৰং ইমিউন সিস্টেম লাগিব। বুজি পাইছানে? Immune system. তো ইমিউন সিস্টেম বুলি ক'লে আমাৰ দেহৰ গোটেই অৰ্গেনছ বিলাকৰ লগত কানেকশ্যন আছে। বুজি পাইছানে? It is associating with, it is a collection of all the organs, all the tissues, all the cells. So our body is made up of several different things. Our body parts লগ লাগি আমাৰ গোটেই হিউম্যান বডিটো হৈছে, হয়নে? আমাৰ হিউম্যান বডিটো কি কি আছে কোৱাচোন, তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? কি কি কানেকশ্যন হৈ আছে? Brain, muscles, heart, lungs, kidney. Yes? আছে নে নাই এইবিলাক অৰ্গেনছ আছে নে নাই? Yes. Yes. Yes, sir. That means, Yes, sir. okay, that means immune system means it is the collection of all the organs, all the tissues, all the cells of our body. Yes, that is, it is the it protects our body. Immune system বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম? যিটো সিস্টেমে আমাৰ কি কৰে? আমাৰ বডিটো কি কৰে? প্ৰটেক্ট কৰে। কিহৰ পৰা? ডিজিজ বিলাকৰ লগত আমাৰ বডিটোৱে যুঁজিবৰ কাৰণে সেই বস্তুটো আমাৰ বডিটোৱে একুৱায়াৰ কৰে। বুজি পাইছানে? ওকে, সো কি হয়? মানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিজিজ বিলাকৰ লগত আমাৰ বডিটোৱে ফাইট কৰিবৰ কাৰণে এটা কি হয়? এটা ষ্ট্ৰং ইমিউন সিস্টেম লাগে। ঠিক আছে? সো দ্যাট মিন্স আমাৰ যিটো বেমাৰ বিলাকক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটো আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটোৰ পৰাহে আমাৰ লাভ হয়। ঠিক আছে? তো আমি আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো আমি ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া যে তোমালোকৰ, ওকে, আই আস্ক অল দ্য ষ্টুডেন্টস টু মিউট দিস। মই সব ষ্টুডেন্ট বিলাকক মিউট কৰিব দিছো। যেতিয়া দৰকাৰ হয়, when I will ask somebody to unmute your audio, then and there you will unmute your audio. Okay? Otherwise you unmute your audio. Otherwise তোমালোকে আনমিউট কৰি ৰাখিবা, নহলে মোৰ কথা তোমালোকে শুনি নাপাবা। ওকে? আদাৰৱাইজ তোমালোকে মোৰ কথাটো শুনি নাপাবা। বুজি পাইছানে? সো মই কি কৈছিলো? ইমিউন সিস্টেমৰ কথা কৈছিলো। সো ইমিউন সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া যে মানুহবিলাকৰ বহুত বেমাৰ হৈ আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত, আমাৰ হেল্থটোৱে কি কৰিব লাগিব? ডিজিজৰ লগত কি কৰিবৰ কাৰণে? ফাইট কৰিবৰ কাৰণে, বাচিবৰ কাৰণে আমাৰ হেল্থৰ ইমিউন সিস্টেমটো বহুত বেছি ভাল হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? ভাল ভাল খাদ্য খাব লাগিব। বুজি পাইছানে? ভাল এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগিব, ভাল ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। বুজি পাইছানে? So this is all about the immune system. Okay, immune system বুলি ক'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাব পাৰো, যেনেকৈ তোমালোকৰ অৰেঞ্জ। ওকে, অৰেঞ্জ তোমালোকে কি আছে? অৰেঞ্জত তোমালোকৰ অৰেঞ্জ ভিটামিন সি আছে। ঠিক আছে? ভিটামিন সি। So in order to fight with disease by our health, আমাৰ বডিটোৱে, আমাৰ হেল্থটোৱে সেই যিবিলাক ডিজিজ বিলাকৰ লগত ফাইট কৰিবৰ কাৰণে এই ভিটামিন সি ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট। বুজি পাইছানে? ভিটামিন সি ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন অৰ্ডাৰ টু ফাইট এগেইনষ্ট ডিজিজেছ। ওকে, সো হাউ কুড উই একুৱায়াৰ, হাউ কুড উই গেট দ্য এমাউণ্ট অফ ভিটামিন সি? ইয়েছ, সো ভিটামিন সি যিবিলাক টেঙা জাতীয় বস্তু আছে, তোমালোকৰ যিবিলাক অৰেঞ্জ হ'ব পাৰে, লেমন হ'ব পাৰে, বুজি পাইছানে? তেনেকুৱা বস্তুবিলাক তোমালোকে খাবা। বুজি পাইছানে? তেতিয়া তোমালোকৰ বডিত কি হ'ব? ভিটামিন সি তোমালোকৰ বাঢ়িব, আৰু ভিটামিন সি হলে তোমালোকৰ হেল্থটোত কি হ'ব? বহুত কি হ'ব? আমি কি কৰিব পাৰিব? ইমিউন সিস্টেম বাঢ়িব। ঠিক আছে? আৰু মই ক'ব বিচাৰিছো, আৰু তোমালোকে আমলখি খোৱা নে? আমলখি আছে, আজিৰ পৰা তোমালোকে কিছুমান বস্তু খাবা। ঠিক আছে? কি কি খাবা? এক, অৰেঞ্জ খাব লাগিব। অৰেঞ্জটো এতিয়া ওলাব, বা আৰু তেনেকুৱা যিবিলাক টেঙা জাতীয় বস্তু। অৰেঞ্জ জুচ খোৱা? Yes. Okay. Green vegetables কোনে কোনে খায় ক'ব লাগে? Who eats green vegetables? Sir, মই খাওঁ। নাখা? Sir, নোখোৱা নেকি Sir, তুমি? my house. Oh, Sagar, it is Sir, very my house. bad. Sagar, Sir, it is very my bad. house. Yes, Sir, yes, my yes. house. Yes, Sir, yes, my yes. house. Okay, very good. Sir, my house. Yes, 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 yes. So those people, those students who eat green vegetable, they have much more
immune system than others. যোনবিলাক মানুহে green vegetables নাখায় সেইবিলাক মানুহক সবতকে বেছি বেমাৰ এটেক কৰিব গম পাইছানে করোনা ভাইৰাছ হলে কিন্তু সবতকে সেইবিলাক মানুহৰ বেছি ডেঞ্জাৰাছ হ'ব যোনবিলাকৰ green vegetables নাখায় because green vegetable বহুত বেছি vitamins আছে much more vitamins are there in green vegetables okay so we have to eat green vegetables okay so তোমালোকে আৰু বহুত বস্তু খাব পাৰা কেঁচা হালধি দেখিছানে তোমালোকে কেঁচা হালধি কোনোবাই বেলেগ বেলেগ বস্তু খায় কেঁচা হালধি তাৰ পিছত ব্ৰকলি ব্ৰকলি দেখিছানে ব্ৰকলি ব্ৰকলি Yes, sir. spinach Yes, spinach sir. spinach yes papaya Yes. papaya Yes. yes Yes. so these are the very much important thing to grow your immune system yes so one much more thing to okay so students now you tell me so food is so what we comes to know that food is very much important for our health so we have to know আমি জানিব লাগিব যে কোনবিলাক খাদ্য আমাৰ হেলথৰ কাৰণে ভাল আৰু কোনবিলাক খাদ্য আমাৰ হেলথৰ কাৰণে বেয়া so যিবিলাক বেয়া road side foods are very very bad okay so we have to that is what আমি road side food বিলাক যিমান পৰাপক্ষত নোখোৱাই ভাল এইবিলাক ফুড খালে কি হয় আমাৰ means আমাৰ একো লাভ নহয় মেইন কথা লাভ নহয় মুখত টেষ্ট লাগিব পাৰে কিন্তু লাভ নহয় ঠিক আছে তো বুজি পাইছানে তোমালোকে অনুভৱ কিবা বুজি পাইছানে okay very good so students now I am going to Yes, tell sir. you I understood. okay very good so students okay there are different kinds of food so different kinds of foods are there around us different kind of foods are there around us different kinds of food বুজি পাইছানে so আমাৰ চাৰিওফালে বেলেগ বেলেগ খাদ্য আছে আৰু বেলেগ বেলেগ so there are different kinds of food around us মানে আমি বেলেগ বেলেগ like suppose meat and fish eggs this kind of food have much more protein yes so I am going to write the different kinds of food number 1 protein have you heard the name of protein proteinৰ নাম কোনে শুনিছে Sir, we should write this. yes you have to write this all the students have to write this protein number 1 protein so protein means it is a kind of food okay which help to grow our muscles মানে আমাৰ যিবিলাক muscles আছে সেইবিলাক grow কৰাত আৰু যিবিলাক muscle building কৰাত আমাৰ protein বিলাকে বহুত বেছি help কৰে so protein helps much more to grow our muscle and build our muscle বুজি পাইছানে so students we could get protein from meat so from what sources of food we could get protein so কোনবিলাকৰ পৰা আমি protein পাব পাৰো meat fish eggs Sir, egg. yes not from breadৰ পৰা আমি protein নাপাওঁ yes মাংস সাগৰ মাংস খোৱা নাই স্যার খাও কি মাংস খোৱা ভাল পোৱা স্যার মুরগি মাংস খাই ভাল পাও মুৰ্গী মাংস খাই ভাল পোৱা ন বেছি very good okay so from these sources of food like meat fish eggs are also pulses মানে তোমালোকে কি বুজি পাইছা ৰাজমা নামটো কোনে শুনিছে ৰাজমা somebody eaten have you eaten rajma কোনে শুনিছে কোৱা it is a kind of pulses শুনিছা yes it is a kind of pulses are the very pulses contains much more protein yes I do eat it pulses মই বহুত ভাল পাওঁ okay so meat fish eggs pulses in this kind of food protein are there okay so I'm going to tell you protein why protein is important for us yes protein is very much important for us to grow our muscles and to build our muscles yes so next I am coming so in the next video I will detailedly tell you in the next video মই কি কৰিম ইয়াৰ
ইয়াৰ বিষয়ে আৰু মই ডিটেইলি ষ্টাডি কৰিম মানে তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে but now I am only telling you that what are the different kinds of food and from what sources of food we could get this kind of foods okay and number 2 হৈছে carbohydrate yes so carbohydrate we could get from roti rice bread তোমালোকে লিখি গৈছে নে বাৰু তোমালোকে লিখি গৈছে নে বাৰু Yes, sir. very good so students note down this Yes, sir. this would be helpful for you carbohydrate আমি কৰ পৰা পাওঁ we could get carbohydrate from roti rice bread আৰু কি পৰা পাওঁ আৰু বহুত বস্তু আছে there are some much more sources of food that we get carbohydrate okay so আমি যে ভাত খাওঁ ভাতত কি পোৱা যাও আমি কি পাওঁ আমি ভাত খালে তাৰ পৰা কি পাওঁ কাৰ্বোহাইড্ৰেট পাওঁ yes and আৰু বহুত কিবা কিবি সোৰ্সৰ পৰা আমি কাৰ্বোহাইড্ৰেট পাওঁ so these carbohydrates are the Sir, bread. yes bread লিখিছো মই bread roti rice so students these carbohydrates are the sources of energy বুজি পাইছানে so those people who work very hard যোনবিলাক মানুহে বহুত বেছি কষ্ট কৰে সেই মানুহবিলাকে কি পায় কি কৰিব লাগে সিহঁতক বহুত এনাৰ্জি লাগে হয়নে সাপোজ প্লেয়াৰ্স বিলাকক বহুত এনাৰ্জি লাগে আৰু যিবিলাক মানুহে কাম কৰে বহুত কষ্ট কাম কৰে সেই মানুহবিলাকক বহুত এনাৰ্জি লাগে আৰু সিহঁতে কি কৰিব লাগিব তো এই বস্তুবিলাক খাব লাগিব তো আৰু ইয়াত বহুত বস্তু আছে cereals yes তোমালোকে দালি Sir, corn is the. ha Sir, corn. oh Sir, corns are there corns are there বুজি পাইছানে so from this sources of food we could get carbohydrate I'm again telling you that carbohydrates are the sources of food তোমালোকে মোক কৈ যোৱা carbohydrates are the Carbohydrates are the sources of energy very good okay so next কি হল আমাৰ এটা কি হইব protein আৰু carbohydrate তোমালোকে গম পালা মই এটা next লিখিব গৈ আছো vitamins why vitamins are important for us now vitamins so students I have forgot to tell one thing so vitamins okay vitamins are very much important for us okay vitamins and minerals yes sir minerals okay so vitamins and minerals so one of the very most important sources of food is vitamins and minerals yes so this help to fight against disease help